जाने के बाद भी इसका पतंग कोना से दिखाई दिया, ये उठा नहीं सका। चलिए बराबर कर ली, कोई बात नहीं, बराबर बराबर कर ली। আরে এইখানে ধার আছে, এখানে কেটে কেটে দিলে নিয়েছো? পান নিয়েছো? ছোট রাতে দাও যে না না এটা মোটা দিয়ে লবি আমি দামি আমি তেলে বুদ্ধি করি टाइम ठीक है मेरा साथ कप्पा भाई आप कुछ बोलिए, क्या वक्तव्य है आपका? কৈলাস দা পেয়ে যাচ্ছে রে ও বিশুদা কৈলাস দা যে বলে দাও বুঝলা তোমার ভিডিও হচ্ছে, ঠিক আছে ঠিক আছে